हरि ओम हरि ओम हरि ओम मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्युन्नरमधुगन्धलुब्धमधुपं व्यालोळगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदो कामदम् जाकुन्देन्दु तुषारहार धवला जा श्वेत पद्मासना जा वीणा वरदण्डमण्डितकरा जा शुक्ला वस्त्रान्विता जा ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्यापहा। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ जाभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्थमीश्वरम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये। एतानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। चतुर्भुजो जगन्नाथः कंठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभो वेदगर्भो चन्द्रसूर्यविलोचनः जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रीशो परो हरिः दीनबन्धो हृदया सिन्धु कृपालुर्जनरक्षकः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकारं युक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वाम भागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारवेशं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि जगदानंद कंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनउ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारो सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम मारो जस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जोजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जलधि लांघि गए अचर जनाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लही तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोको हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान झुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तीन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा हे पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता
असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजनो राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो शतवार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय हनुमान मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहू जपत पुरारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय हनुमान। मोर प्रिय भाई और भौणी माने पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र श्रीक्षेत्र पुरी आपण माने श्रवण कर गोस्वामी तुलसीदास महाराज रचित श्री रामचरित मानसर बालकांड अंतर्गत जहाँकि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र सहित चारि भाई विवाह पर प्रत्यावर्तन कर अयोध्या प्रवेश पर्यंत आपण माने श्रवण करिसेंती। ये हूँ भगवान कृपा बिनु सत्संग विवेक ना होई बिनु राम कृपा सुलभ नाश होई। भगवान को कृपा न विवेक उदय न हो सत्संग न कले मनुष्यर विवेक उदय हुए एक कथा सत्य किंतु सत्संग करने भगवान राम को कृपा न सत्संग करें ना। सत्संग सत् उद्देश्य सत्संग कर जो सत् को मानियापाई मिछ को मानियापाई संग गोटे सत्संग नुह सत् चित आनंद जी की सत् अर्थ आगुरी थे एवं फ्यूचर बा भविष्य रे भगवान आगुरी थे एवं भविष्य रे आम आगुरी नथिले एबे अच्छे भविष्य रही फरक हूँ भगवान आउ जीव भितर फरक प्रीति हूँ गोटे कथा तेणु ममी मांस जीव लोके जीवभूत सनातन आमे हूँ भगवान अंश स्वरूप परमात्मा अंश जमी गोटे देखिए आज्ञा सोल्डिंग करा गैस सोल्डिंग चिट कर जो अंश निआर बाहर निआर जो क्षुद्र बिंदु से निआर अंश सी आत्मा मशा देहरे रहतु परमात्मा बिले देहरे रहतु हाथी देहरे कुकुर देहरे गाई देहरे चंडाल देहरे जाठे जीव जड़ठू चेतन पर्यंत सब केवल वासुदेव सर्वम आमे फरक करदे भगवान माया मोहित हो यहाँ मोर सीटा तोर यहाँ तोर मन नहीं माग आराई अमीन डाकी जगह बाड़ी मटामटी कर सब धरिकी गला पीढ़ी सत्य आम गला बेलू नहीं स्वर्ग को जावा यहाँ हूँ आमर प्रकृति कारण मम माया दूरत्य भगवान माया तो दूरत्य सहजरे कटोनी भगवान को कृपा ना माया को आगे माने जो मायाधीशंकर आश्रय ननेले ए मायारे अधीन हो रहा सार तेणु आसतु ताले श्रीक्षेत्र धामर अधिपति प्रभु बड़ ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु माँ सुभद्रा सुदर्शन भगवान एवं तत्सहित जिते 33 कोटी देवता चतुर्धामूर्ति सेवा करने लगी अच्छा सेवा करुँच सेवा कर विश्व ब्रह्मांड द्वारा
भक्त मान जो पूजित होती 33 कोटी देवता सहित जिते सेवायत भाई और भौणी मैंने अच्छा जिते ब्राह्मण वैष्णव लघुजन गुरुजन भक्तजन जिते जड़ चेतन पर्यंत समस्त जीव जगत को अनंत गुणी प्रणाम जनाई आरंभ कर प्रभु श्री रामचरित्र पावन कथा। जो अतिथि माने आसी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र विवाह देखापी से अतिथि मान महाराज दशरथ प्रिय और पूजनीय बोली मन कले से भल भाव सम्मानित कले देवगण श्री रघुनाथ विवाह उत्सव देखिए प्रशंसा करने सहित पुष्पवृष्टि कले जेहेतु भगवान कार्य समस्ते निजुक्ति रहे जेहेतु भगवान अंश होती जगत ममीमांस जीव लोके जीवभूत सनातन तेणु भगवान कहते सेव्य आम हूँ सेवक आम जो सेवा पाइबा आम जो गोटे घरे नौकरी चाकर सब रखी था कि आम प्रकृति आम गोटे सेव्य कि आम तो सेवक ना आम गोटे फेरे गोटे लोक ना आमर अच्छी आया अच्छी ना आमर नौकर बाकर नगर किए आम एत घर किए छपाचपी कर सब लोक अच्छा तो आम गोटे गोटे भगवान हो जाइए जेहेतु आम भगवान दी तो समस्त नियम ये भोग विलास रही ईश्वर दूरे रहा स्वाभाविक कथा जो भोग विलास निवृत्ति रहे ईश्वर प्राप्ति सहज हम विचार आपणकर चले निशान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाई कहत परस पर राम जसु प्रेम न हृदय समाई प्रेम न हृदय समाई जय राम सिया जय राम सीता जय राम सिया जय जानकी देवता माने आनंदित हुई धुन बजाइले एवं परम सुख पाई निज निजर लोक को फेरीगले से माने निज निज मध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जशोगान कले से हृदय प्रेम उछुली पड़ा जेहेतु भगवान प्राप्ति पे ये संसार सबुठु सुख सबुठु आनंद केवल ईश्वर प्राप्ति आउ जेते जहाँ अच्छे केवल दुखर कारण आपण केते दामी टंका अच्छी क्या गोटे विराट 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 टीवी लगे विराट प्रोग्राम देखुं सब करेन्टा पड़े आप सब गला जीरो ZER आप सब प्रकार आप इनभेटर पे तो करेन्ट लोड़ा 8 दिन 10 दिन महाबात्या होगा फनी है कौन करें कि ना तेणु भगवान जदि साथ अच्छा आप सकल सुविधा निश्चय प्राप्ति हो सब विधि सब हिस मदी नर नाहू रहा हृदय भरी पूरी उछाऊ जहर निवासुत हाप गुधारे सहित बहुटिन कुंवर निहारे लिए गोद करी मोद समेता को कही सकई भयउ सुख जेता बधु प्रेम गोद बैठारी बार बार हिय हरसी दुलारी देखी समाज मु भीतर निवासु सबके नंद की ओबासु कहे भूप जिमी भय विबाहु सुनी सुनी हरसु हो त सब काहू जनक राजगुण सीलु बड़ाई प्रीति रीति संपदा सुहाई बहुविधि भूप भाट किमि बरनी बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी रानी सब प्रमुदित सुनी करनी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेऊ जपत पुरारी श्री राम जय जय राम श्री राम
जय राम जय हनुमान। समस्त बरयात्री मानू बा जिते आसी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र बह जोग देवाई समस्त को प्रेम पूर्वक आदर सत्कार करी महाराज दशरथ हृदय में पूर्ण उत्साह भरीगला। सी राणीवास को जाई बहु मान सहित पुओ मान देखिले। महाराज दशरथ आनंदर सहित पुओ मान कोल को टाणी नेले। राजा को सेते जेते आनंद लगिला ताहा किए कहि परिबो। से बहु मान प्रेमर सहित कोलाई कोଳରେ बसाइले और बारंबार हर्षित हो स्नेह आदर कले। यही समारोह देखी राणीवासर समस्ते प्रसन्न होगले। समस्त हृदय आनंदर निवास रे परिणत होगला। तापर विवाह उत्सव जेपरी होइतिला महाराज दशरथ ताहा वर्णना कले। ताहा शुणी शुणी समस्ते आनंदित हेले। राजा दशरथ भाटंक परी राजा जनकंकर गुण आचार व्यवहार महत्व प्रीतिर रीति और सुख संपद विषय बहु प्रकार वर्णना कले। जनकंक कृतित्व शुणी सबु राणी आनंदित होगले। जिते पुओ बहु पाखे पाइले सब बसिले कथबार्ता जेनेली देखो ये हूँ सामाजिक सोसाइटर कथा गोटे परिवार कथा। आमर जी पुओ बहु आसले बहुत कर जाइए तो राउरकेला किए जाइए कि चंडीखोल जाइए कि कटक जाइए कलिकता कि जी पौढ़ी बहुत कर बालीगुड़ा जाइए कि फुलवाणी जाइए सी तो बहुत कर आस कौन सब कौन माँ भौणी मैंने जाइए न जाइए आसले सब कौन आलो झील जो कि समुद्र कौन व्यवहार जब भल हो मड़ेक कहे ना झील बड़ कदर्य जान नी पड़गले जो ये बंधु के बुगाम जोग ना इमती बंधु न कहते जीवन सारा घाटी हवाटा साल कि महत्व ना मर्यादा ना कि तो जानू ना काली लो बोल झील इमती कहे। तेणु जोटा जहाँ घटी भाट माने भाट अर्थ मुखपात्र जोड़ा कि बर्तमान राजनेता मान पाखे रखी था मुखपात्र बोली ताकि सब मड़ेक कहे 2 पैसा 50टा नलकूप हो 5टा नलकूप बोली कही बसते 50,000 जब इंदिरा आवास मिली 50,000 कर बसती बोले ना आप देखिए फाइल मुव हो मड़े तो कहे मुखपात्र सेमती भाट मान काम जोटा जाए तो राजा चुचुड़ा पूरा पाचिक धड़ा ना ये कि धड़ा गया धड़ा ताकू कहते एटा जाले अच्छी ना मिचुटी कही कला किंतु यही जगार निजे दशरथ महाराज प्रकृत कथा जनक महाराज जहाँ गुणग्राम जहाँ देखते आप शुणी से कथा ही उपस्थापन कले और सबू राणी माँ मैंने कथा शुणी आनंदिता हेले। सुतन समेत नहाई नृप बोली विप्र गुर ज्ञाति बोली विप्र गुर ज्ञाति भोजन किन्न अनेक विधि घरी पंच गईराती घरी पंच गईराती जय राम सिया जय राम सीता जय राम सिया जय जानकी। पुओ मान समेत महाराज दशरथ स्नान सारी ब्राह्मण गुरु और कुटुंब लोक मान डकाइले एवं समस्ते मिसी नानाविध द्रव्य भोजन करे। सब करू करू राति 5 घड़ी बीतीगला। मंगल गानक रही बर भामिनी भेई सुख मूल मनु हर जामिनी अंचई पान सब काहू पाए स्रग सुगंध भूषित छवि छाए राम ही देखी रजाय सुपाई निज निज भवन चले शिरनाई प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई समौ समाजु मनोहरताई कही न कही सत शारद शेषु वेद विरंचि महेश गणेशु सौमे कहूँ क वन विधि बरनी भूमि नागु शिरोध रोई की धरनी नृप सब भांति स बही सन मानी कही मृदु वचन बोलाई रानी बदुलरी कनिप घर आई राखे नयन पलक किनाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ स्वदशरथ अजिर बिहारी
শ্রীরাম জয় জয় রাম, শ্রীরাম জয় হনুমান। ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତି। ସେହି ରାତିଟି ସୁଖର ଉତ୍ସ ମନୋହରକାରିଣୀ ହୋଇବା ମନୋହାରିଣୀ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ପାନ ଖାଇଲେ ଏବଂ ଫୁଲମାଳା ଓ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଶୋଭା ପାଇଲେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରି ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସମସ୍ତେ ନତଶିର ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ନିବାସକୁ ଫେରିଲେ। ସେଠାକାର ପ୍ରେମ, ସେଠାକାର ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରମୋଦ, ବିନୋଦ, ମହତ୍ଵ, ସମୟ ସମାରୋହ ଓ ମନୋହରତାକୁ ସହେ ସରସ୍ୱତୀ, ଶେଷଦେବ, ବେଦ, ବ୍ରହ୍ମା, ମହାଦେବ ଓ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭଲା ତାହା କିପରି ବଖାଣି ପାରିବି? କ'ଣ ଭୂମିନାଗ ବା ଜିଆ କେବେ କ'ଣ ପୃଥିବୀକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେକିପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ ଯିଏ କଳିଯୁଗରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି, ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ସେ ଗୋଟେ ଚିତା ତିଲକ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ମଥାରେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାମ ଅବତାର ହେଇକିରି ଆଉ ସେ ଶରୀର ଦାନ କରି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା। ସିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିଆ, ବୋଲେ ତା ତ କେଞ୍ଚୁଆ, ମୋ ହାତରେ ମୁଁ ଏତିକି କ୍ଷମତା। ଆମଠେ ଟିକେ ଦୁଇ ପଇସା ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ବୋଇଲେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧନ ହଉ ଜ୍ଞାନ ହଉ କ'ଣ ନାଇଁ ଝିଅ ଯାହା ବୋଲୁଛୁ ବୋଲେ ଆମର ଏଇ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ତିଅଣ ହେଲେ ଆମ ତମକୁ ଦିଅର ଖାଇବେ କି ବେଲକୁ ଛୁଇଁବେନି, ଫିଙ୍ଗା ହେଇଯିବ ପତ୍ର, ନିଆଁ ବାଣ ହେଇଯିବେ କ'ଣ ଟିକେ କହିକି ଯେହେତୁ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୃଣାଦପି ସୁନିଚେ ନତରୋପି ସହିଷ୍ଣୁତା ଅମାନିନା ମାନ ଦେନ କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ସଦା ହରି। ଏଇ କଥାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ତୃଣ ଅର୍ଥ ଘାସଠୁ ଛୋଟ କରି ରଖିବେ, ଦୁର୍ବଠୁ ଛୋଟ କରି ରଖିବେ। ତରୋରପି ସହିଷ୍ଣୁତା, ଗଛରେ ଯେତିକି ସହିବା ଶକ୍ତି ଅଛି ସେତିକି ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରିବେ, ସହିବା ଶକ୍ତି। ଅମାନିନା ମାନ ଦେନ, ଯିଏ ଅପମାନ କରୁଛ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଶିଖନ୍ତୁ। କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦା ହରି ସଦା ସଦା ହରି ନାରାୟଣ ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ଶ୍ରୀ ହରିବଂଶ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ରାଜା କୋମଳ ବଚନରେ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବୁଝାଇ କହିଲେ ଯେ ବୋହୂମାନେ ଏବେ ପିଲା ପର ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଖିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ହିସାବରେ ବୋହୂମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତିକ ପ୍ରେମ ଭାବ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି କ'ଣ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବୋହୂ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲା ପୂର୍ବରୁ ନାଇଁ ଝିଅ ତମେ ଦେଖ ଆମ ଘରକୁ ଗଲେ ଆମର ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଆମର କି କଟକଣା ନାହିଁ, ଆମର ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ସବୁ ଗୋଟେ କହିପାରୁଛି। ସହସ୍ର ବାରମାସ ବହିତାର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମଧେନ ପାର ସଂସାର ସମୁଦ୍ର ସେତୁ ପୁନଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦରେ ଏ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଜଣେ ଶ୍ୱଶୁର, ଧର୍ମର ପିତା। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆଖିର ପତା, ଆଖିକି ଯେମିତି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି ରଖୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଖି ଆଡ଼ୁ ଆଣିବ, ପତାଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ବୋଲେ ବାଘ ଆସିଲେ ଡରିବୁନୁ ଠୁ ପୁରା କଲେ ଲାଗିଲେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ନା, ସାଧାରଣ ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ। ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ପିଲା ମାନେ ପର ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମ ଘରେ କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ, କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି ତ ଆମ ଘର କୋଉଠି କ'ଣ ଜିନିଷ। ପର ଘରକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ହଠାତ୍ ସିଏ ଜାଣିପାରିବ କୋଉଠି ଅଛି, କାହିଁକି ଯେଉଁ ଦିଏ ସେ କୋଉଠି ଅଛି ନା ସେ ଥାକର ଅଛି, ଥାକଟାକୁ ଖୋଜିବ 20 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଲୋଡ଼ା। ତେଣୁ ସିଏ ବହୁ ଘରର ପର ଘର ଝିଅକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିଲେ ବୋହୂଠୁ ମାନେ ନିଜର ଝିଅଠୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ରାମାୟଣର ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ লরিজা সমেত লরিকা শ্রমিত উনিত বস শয়ন করাবহু যাই অস কহিকে বিশ্রাম গৃহ রামচরণ চিতুলাই জয় জয় রাম সীতা জয় রাম সিয়া জয় রাম সীতা জয় জানকী
दशरथ महाराज माने दशरथ महाराज राणी मानक कहते जे पुओ मैंने थकी पड़ते देखु भल पाइबाटा एति तो सब टामजिन आते एसी बस आसो भाया टामजिन सकाल रथरे आते कि भल पाइबाटा एति बोहू मैंने पुओ मैंने सब थकी पड़ते से निद लगे नहीं शुआई दियो एपरी कही राजा श्रीराम चरण में चित्त लगाई विश्राम भवन को चलीगले देखु कथाटी गला राजा श्रीरामचंद्र श्रीचरण को मन में स्मरण करी चित्त लगाई तार तो भगवान बोली से विचार करते कृष्णस्तु भगवान स्वयं जमी भगवान दशरथ महाराज पुओ को से राम को परम ब्रह्म बोली विचार करी पादटा को चित्त हृदय भितर धारण करी निज भवन को पलि गले। भूप वचन सुनी सहज सुहाए जरित कनक मणि पलंग दशाए भूप वचन सुनी सहज सुहाए जरित कनक मणि पलंग दशाए सुभग सुरभिपय फेन समान कोमल ललित सुपेति नाना भूप वचन सुनी सहज सुहाए जरित कनक मणि पलंग डसाए सुरभग सुरभिपय फेन समान कोमल कलित सुपेति नाना उपबरहन बर बरनी न जाही स्रग सुगंध मणि मंदिर माही रतन दीप चारु चंदोहा कहत न बनई जान जेहि जोआ राजा स्वभाव सुंदर वचन शुणी देखो गोटे स्वभाव सुंदर वचन माने हृदय भितर जहाँटा थी एक्सप्रेस कर बाहर को छाड़ुंट कहते जो आपण हृदयटा भितर जो प्रकृत कोमलता अच्छी से प्रकाशटा ठीक रूपे कोमल पड़ेब किंतु अंतर भितर यदि क्रोधित भाव रखी आप आवाज कर कोमल भाव एपट चपट निश्चय किंतु ये दशरथ महाराज सहज स्वभाव सुंदर वचन शुणी राणी माने मणि जटित सुवर्ण पलंग पकाई देले सेज उपरी अनेक दुग्ध फेण परी सुंदर कोमल धड़ा चदर बिछाई देले जो सब सुंदर तकिया पड़ला सेगुड़िकर वर्णना करहेब नाही मणिमय भवन रे फूलमाल और सुगंध द्रव्य सजा जाइतिला रत्नदीपर सौंदर्य और सुंदर चांदुआर शोभा अवर्णनीय से सब जे देखी से ही ता जाने आ का को कहबा एमती ओ से एमती जे देखिनी छी बोला हां हेतु का कहबा से चरुचिर रची राम उठाए प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए अज्ञा पुनि पुनि बाई नदीनी निज निज से जस यनति नकीनी देखी श्याम मृदु मंजुल देखी श्याम मृदु मंजु लगाता कहीं स प्रेम वचन सब माता मार गजात भयावनी भारी केही विदिता तो ताड़का मारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय हनुमान ये परि सुंदर सज्जा सजाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्र को उठाई माँ माने प्रेमर सहित नहीं पलंग पहुड़ाई देले श्रीराम भाई मान को जाई सोई पड़ बोली बारंबार आज्ञा देले तेणु से माने भी जाई निज निज से जरे सोई पड़िले श्रीरामचंद्र श्यामल सुंदर कोमल अंग को देखी माँ माने स्नेह पचारे रे बापा बाटरे जाऊ जाऊ तुम्हें से भयंकर ताड़का राक्षसीटा को किपरि मारिदेल सते जेहेतु एड़े बड़ राक्षसी तमर तो कोमल एत छोट पिलाटे न
ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଯାଇ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ ନା କ'ଣ ଯାଇକି ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଯାଇ ଶିଖିଥିଲେ ନାଇଁ ତ ଛୋଟ ପିଲା ତ ଯାହା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ଆଖେଡ଼ା ଚାଳେ ଯାହା ଶିଖିଥିବ ବିଦ୍ୟା ହେଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସ କେମିତି ମାରିଲେ ବୋଲି ମା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଘୋର ନିଶାଚର ବିକଟ ଭଟ ସମର ଗଣହୀନ ହିଁ କାଉ ସମର ଗଣହୀନ ହିଁ କାଉ ମାରେ ସହିତ ସହାୟ କିମି ଖଲ ମାରିଚ ସୁବାଉ ଖଲ ମାରିଚ ସୁବାଉ ଜୟ ରାମ ସିଆ ଜୟ ରାମ ସିଆ ଜୟ ରାମ ଚିତସିଆ ଜୟ ରାନ କି জয় রাম সিয়া জয় রাম সীতা জয় রাম সিয়া জয় জানকী মারিচ সুবাহু বলি যে ভয়ঙ্কর দুষ্ট রাক্ষস দুইটা ଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଭାରି ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ କାହାକୁ ବି ଭୟ କରୁନଥିଲେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହାୟକ ସହିତ କିପରି ମାରିଲ। ଯେହେତୁ ଯିଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତା ବାପ ଯାଇଥିଲୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଏତେ ବଡ଼ 8 ଫୁଟ 10 ଫୁଟ ହାଇ ଜାମ୍ପ ଲଙ୍ଗ ଜାମ୍ପ ଯେଉଁ କଲୁ ସେ ପାଣିକି ଡେଇଲୁ କି ଦୌଡ଼ି ଚଢ଼ିଲୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯେଉଁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଉଛୁ ଯେଉଁ ଅସମ୍ଭବଟା ପୁଅମାନେ ଯେତେ ଛୋଟ କର୍ମ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଇସା ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖିଲେ 9 ଟଙ୍କାର 10 ଟଙ୍କାର ତାଙ୍କେ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ବୋଲି କହିବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା କହିକି ତମ ଝିଅ ପୁଣି ଫାଟି କି ଫାଟିଛରେ କୋଉଠି ଆଜିକାଲି କପି ଫପି ତ ସବୁ ବୋଲେ ଏମିତି କହିକି ତ ଭଲ ପାଉନି ତ ନାତୁଣିକି ଯିଏ ନାତିକି ଆସୁଛି କ'ଣ କହିବ ଆଉ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛୁ ଏବେ ଯଦି କିଛି କମ୍ ମାର୍କ ଆଣିଛି କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ ଏ ତ 3ଟା ବାତ୍ୟା ଏ ବର୍ଷ ଗଲା 6 ଥର ତ ତାର ଦେହ ଖରାପ ଏବେ ଶ୍ୱଶୁର ମଲେ ଯେ ସେ ପଣା ସୁଧ ରହିଲା ଆଉ ପାଠ କେତେବେଳେ ପଢ଼ିଛି ଲେଖିବ ଯଦି ସୁଖ ଅଛି ସିଏ ଏମିତି କହିଲା ଯାହାକୁ ସୁଖ ନେଇ ସେ ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସରେ କହିଦେଲେ କଥାଟାକୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାହାଟା ସତ ତାହା ହିଁ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ଏଇଥିରେ କିଛି ଯେଉଁ କହନ୍ତି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା କିମ୍ବା କହିକି କଥାଟାକୁ ବଢ଼ଉନଥିଲେ। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी ईशने कर बरेटारी मखर खवारी करी दूँ भाई गुरु प्रसाद सब विद्या पाई कथारे कह ए बापा मु मरी जाऊँ माइपी मैंने कहला पृष्ठ कहले माँ ने कहते मु मरी जाऊँ लो माँ केवल मुनि कृपारू ईश्वर तुम बहुत आपद विपद टाणीदे तुम्हें दुई भाई यज्ञ रक्षा करी गुरु कृपारू सब विद्या पाइगल से जापार ना प्रकृत में भगवान दिज जाक राम लक्ष्मण दिज अवतार अच्छे धरावार उद्धार कर भावुँ आमर जमी अंगनाबाड़ी शिशु मंदिर एसी कॉलेज रेभेन्सा कॉलेज पिला जाऊँ से पिला तेणु बोले वशिष्ठ थी विद्या विद्या शिखेदेले तो तुम काम करदे पार कृपाटा प्रकृत में ब्राह्मण कृपा ऋषि मुनि कृपा सबू संभव किंतु ये कृपा कथा पढ़ने भगवान महिमा जेहेतु भगवान नर अवतार लीला को सी सहज ग्रहण कर पार न मुनितियतरिल गतप गधूरी किरति रही भुवन भरी पूरी कमठ पिठी पवि ऊट कठोरा नृप समाज महु शिव धनु तोरा विश्व विजय जसु जानकी पाई आए भवन ब्याही सब भाई सकल मानुष कर्म तुम्हारे केवल कौशिक रूपा सुधारे मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेऊ जपत पुरारी आज सुफल जग जन्म हमारा देखिता तो विधु बदन तुम्हारा जे दिन गए तू मही बिनु देखे ते बिरंची जनी पार ही लेखे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय
माँ मैंने कहते जे तुम पाद धूली लागू लागू मुनिपत्नी अहल्या तरीगले तुमर से कीर्ति सारा जगत रे व्यापी गला पुणी कंच पिठी ठारू एपरिकी वज्र और पर्वत ठारू भी अधिक बांछ अधिक टाण शिवधनु को सबु राजा आगरे तुम्हें भांगीदेल तुम्हें विश्व जय करिवार जश पाइल जानकी को पाइल पुणी सबु भाई को बाहा कराइदेल बाहा कराई चली आसिल सतरे तुमर सब कर्म मनीष शक्ति बाहर जहाँ केवल विश्वामित्र कृपा ही संपन्न करदेला। हे बापा तुम चंद्रमुख देखी आज आमर यही जगत रे मनुष्य जन्म सार्थक होगला तुमको न देखी आमर ए जो किछि दिन कटिगला सेतिक ब्रह्मा आयु रे न गणतु बोले ता तो देखिनी बोली आ देखि जन्म ही थिला देखिनी एबे पूरे मुई अछि जगन्नाथ मासे हला देखिनी बोली बोले पाप मन बेले लाउती जो भगवान दूरी रहली कष्ट होची से माने मते से भावना मनुष्य करथुले राम प्रतोषी मातु सब कहिबिनी तबर बईन कहिबिनी तबर बईन सुमिरी शंभुगुर विप्रपद किए निदवसनहीन किए निदवसनहीन जय राम सिया जय राम सिया जय राम सीता जय जानकी श्रीराम विनय पूर्वक उत्तम वचन कही माँ मान को संतुष्ट कले तापर शिव गुरु और ब्राह्मण मान चरण चरण करी से निद्रा गले निदं बदन सो हो सुठिलो ना मनहु सांझ सो रसिरु हसोना घर घर करही जागरण नारी देहि परस पर मंगलगारी पुरी विराजती राजती रजनी पुरी विराजती राजती रजनी रानी कहीं बिलो कहु सजनी सुंदर बधुन सा सुले सोई फनी कन जनु शिर मणि उरगोई प्रात पुनीत काल प्रभु जागे अरुण चूड़ बर बोल न लागे बंदी माग धनी गुणगन गाए पुरजन द्वार जोहार न आए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय हनुमान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र विनय पूर्ण उत्तम वचन कही माँ मान को संतुष्ट कले तापर शिव और गुरु ब्राह्मण मान चरण स्मरण करी से निद्रा गले देखो कौन कहले भगवान शिक्षा देले ना विनय पूर्ण उत्तम वचन वचन जाक जहाँ था उत्तम आ कहबार शैली थिला विनय आमे जदि से जगार इमिति कार कार्य करिकी फेरी तांते घर को क्या मनीष तले गाड़ी तो मात्र कौन हम पाठ पढ़ी जाइच कि लोग विदेश बाहर फरेन जाइच ना बाहर देखी चलो कि खाली तो घरे बचे चालाकी देखेले कौन हम इंटरनेट जुग डिजिटल जुग खाली तुम कर देख के काम कर आम एमती डेरिंग कथा गोटे कहते किंतु भगवान आज्ञा पूरा विनय कहले कौन माँ कि कामटा कली माते को विचार कर निदं बदन सो हो सुठिलो ना मनहु सांझ सो रसिरु हसोना घर घर करही जागरण नारी देहि परस पर मंगलगारी निद्रावस्था भी तांकर अत्यंत लावण्यमय बदन सायंकालीन रक्त कमल परी शोभा पाउथाए घरे घरे स्त्री माने जागरण करी परस्पर को थट्टा परिहास करुथांती रानी माने कहउथांती हे सजनी आज राति केड़े सुंदर होइछि देख एपरी राति हेतु अयोध्यापुरी बड़ शोभा पाउछि एपरी कही कही सर्प माने जेपरी निज निज मथार मणि को हृदय रे लुचाई रखती सासु माने सुंदर बोहू मान धरी सेहीपरी शोई पड़िले प्रातः कालर पवित्र ब्राह्म मुहूर्त
प्रभु श्रीरामचंद्र शଯ୍ୟାରୁ ଉଠିଲେ। କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାବିଲେ। ଭାଟ ଓ ମାଗଧ ମାନେ ଗୁଣଗାନ କଲେ ଏବଂ ନଗର ଲୋକେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜୁହାର କରିବାକୁ ରାଜଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଯାହା ଘଟୁଥିଲା ପାହାନ୍ତିଆ ହେଲେ ଜାଣିବ କେମିତି ସକାଳ ହେଲା ବୋଲି ଯେ ତାମ୍ର ଚୂଳ କୁକୁଡ଼ା ରାବ କରିବ, ପାନ ଖିଲ ପିତା ଲାଗିବ, ସୁନା ବେକଲ ଏଥିରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ଏମିତି ସବୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ମୋବାଇଲ ଆଲାର୍ମ ମଝିରେ କେତେ ଘଣ୍ଟାରେ ଦିଆହେଉଥିଲା, ଏବେ ମୋବାଇଲ ଆଲାର୍ମ। ତାହା ନ ହେଇଛି ଯେଉଁ ସାହିରେ ଗାଁରେ ଯାହା ଘରେ ନଥିବ, ଗାଁର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ସେଟ୍ ଲଗା ହେଇଥିବ, ତାର ସୁଇଚ୍ଟା ବାହାରେ ପଟେ ଥିବ, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ଟେ ମରା ହେଇଥିବ। ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଯିଏ ନଦୀ ଆଡ଼େ ଝାଡ଼ା ପାଣି ଯାଉଥିବ, ସିଏ ଗଲାବେଳକୁ ସୁଇଚ୍ ମାରିଦେବ, ତା ଆସି ପଡ଼ିବ ବୋଲେ ତାକୁ ଆଉ ଭୂତ ଡର ନାହିଁ। ଏପଟେ ପଡ଼ିଥିବ ବିଷ୍ପଂ ବିଷ୍ଣୁର୍ବାସଟକାରୋ ଭୂତ ଭବ୍ୟ ଭବତ ପ୍ରଭୁ ଭୂତ କ୍ରୋଧ ଭୂତ ଭୃତ ଭାବ ଭୂତାତ୍ମା ଭୂତ ଭାବନ। ଯିଏ ହେଲେ ବିଚାର କରି ପାହାନ୍ତିଆ ହେଲାଣି, ମନ୍ଦିରରେ ମାଇକି ବାଜିଲାଣି, କୋଡ଼େ ବେଳ ସେ ଝାଡ଼ା ଯିବା ଲୋକଟା ସୁଇଚ୍ ମାରିଦେଇ ପଳେଇଛି, ତାକୁ ଭୂତ ଡର ବୋଲି। ଏମିତି ହବାରୁ କେତେ କେତେ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିରର ସୁଇଚ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠିକୁ ବାହାର ପଟେ ଥିଲା, ଭିତର ପଟେ ରଖିଲେ କି କାହାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ରାତିରେ ସୁଇଚ୍ଟା ମାରିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଖୋଜିବୁ ନା ବାଡ଼ିକୁ ମାରିବୁ? ଶୋଇଥିବେ ଗାଁଟି ଲୋକ ସୁଇଚ୍ଟା ମାରିଦେବ। ସିଏ ଆରେ ରେ 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 କି ରଜାଟା ଆସିବ କି ଗୀତା ଆସିବ କି ବାର୍ତ୍ତଳା ଆସିବ କିଏ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯେଉଁଠି ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ ସେଠି ଚାଲୁ ହେଇଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଏବେର କଥା। କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ନଥିଲା, ଯିଏକି ସାମାଜିକ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ସଂସାରଟା ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲା, ଯେହେତୁ କଳ ବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯୁଗ ନଥିଲା, ତତ୍ସମୟର କଥାରେ ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ଶୋଇବା ଜାଗାରୁ ଉଠିକିରି ସେ କ'ଣ କଲେ, ଶୟନ କକ୍ଷରୁ ଉଠିକି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିଲେ। କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାବିଲେ। ଭାଟ ଓ ମାଗଧ ମାନେ ଗୁଣଗାନ କଲେ ଏବଂ ନଗର ଲୋକେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜୁହାର କରିବାକୁ ରାଜଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଲେ। ବନ୍ଦୀ ବିପ୍ରସୁର ଭୂର ପିତୁ ମାତା ପାଇଓ ଶିଶମୁ ଦିତ ସବ ଭ୍ରାତା ଜନନୀନ ସାଦର ବଦନ ନିହାରେ ଭୂପତି ସଙ୍ଗତ ରୂପକୁଧାରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଗୁରୁ ଓ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ସବୁ ଭାଇ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ମା ମାନେ ଆଦରର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ 4 ଭାଇ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। କିର୍ନି ଶୌଚ ସବ ସହଜ ସୂଚି ସରିତ ପୁନୀତ ନହାଇ ସରିତ ପୁନୀତ ନହାଇ ପ୍ରାତ କ୍ରିୟା କରିତା ତପହି ଆଏ 4 ଉଭାଇ ଆଏ 4 ଉଭାଇ। জয় রাম সিয়া জয় রাম সীতা জয় রাম সিয়া জয় জানকী। স্বভাবতঃ পবিত্র সবু ভাই শৌচাদি শেষ କରି ପବିତ୍ର ସରଜୁ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାତଃ କ୍ରିୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନା ଆଦି ସାରି ସେମାନେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଟୁ 4 PM 4ଟା ରାତିରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତେଜ ଓଜ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ବଳ ଓଜ ମନୋବଳ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ଜଣେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତେବେଳେ, ଜଣେ ବାବାଜୀକୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ବାବାଜୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସକାଳ 7ଟା 15 ଶୋଉଥିଲେ। ଚଳେଇକିରି ବାବାଜୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଅନାଦୃଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ବାବାଜୀ ବୈଷ୍ଣବ ବାମୁଣ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଆଗ୍ରହ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭଲ ଲାଗେ। କ'ଣ ବସେଇ ଭାବରେ କେତେ ବୁଝୁଳା ଧରିଛ, କେଉଁଠୁ ହାବୁଡ଼ି ଗଲା, ତମର ତ ବୁଝୁଳା ହେଲେ ଗଲା ଆଉ କ'ଣ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସତେକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷେଇ ଯାକ ତାଙ୍କର ପିଉନୁ କି ନୌକର ପିରି। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କଥାଟି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଭୋରଠୁ ପଚାରିଲେ ବାବାଜୀ ମହାପ୍ରଭୁ ତମେ 7ଟା ଦଉଛ କି ଗୋଟେ ପଚାରି ଦେଇଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତେବେଳେ, ବୋଲି ସିଏ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତନ ଯେତେବେଳେ। ବୋଲି ଏମିତି କ'ଣ ସେମିତି ଏକା ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 4ଟା ରାତିରୁ ଜଣେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା, ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିଲା, ତାର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ବସିକି ମୋବାଇଲରେ ଗୀତ ଶୁଣିଲା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲା ପର ବାଡ଼ିରୁ ଯାଇକି ନଳଟି ଧରି କାହାର ଫୁଲ ତୋଳିଲା, ନାଇଁ ତ କାହାର ବାଟରେ ହାଟରେ କୋଉଠି ଯାଇ ବେଗି କେମିତି ସକାଳ ହଉ ମୋ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍କି ଭର୍ତ୍ତିବ ରୋଡ଼ରେ ଯାଇ ଝାଡ଼ା ଫେରିଦେବା ବୋଲି ସେ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠିକି ଆସିଛି ବୋଲି ତାର ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଉଠିବାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଅଛି?
ସେମିତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିକି ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତନ କରି ସବୁଥିପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବେଦ ବିଧାନ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁ କେଉଁ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ବୋଲେ ଯେମିତି କରାହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ବେଦ କେତିକି ବର୍ଷ ସମୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କେବେ ସେ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ଧାରଣ କେବେ କରିବ ଯେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ମାନେ ଯାହା ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେବାକୁ ଅଛି ସବୁ ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାହେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଇଥିବ ବାପରେ ଜିରା ସୋରିଷ ରଖା ହେଇଥିବ ଡାଲିରେ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ତରକାରୀ ଫୁଟେଇବା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ଆଖିରେ ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟେଇକି ବସିଥିବେ ବୋଲେ ଫୁଟଣା ତ ଖାଦ୍ୟର ଫୁଟା ହେଲା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ସେମିତି ହେବ ବୋଲେ ରିଜେକ୍ଟ ହେବାଟା ତାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା କରିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ତମେ ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ କଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏ ପ୍ରୋସିଜର କଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେବ ବୋଲେ ଆପଣ ସେ ଉପରେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଚ୍ୟୁତ ଜପ କରିବାଟା ଆମର ଧର୍ମ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି କଳିଯୁଗ ଏ କଳିଯୁଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ହେଉଛି ଧର୍ମ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁଗ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ କାରଣ ଏ ଯୁଗରେ ଆପଣ କହିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଏମିତି ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଜପ କରିବେ ତାହେଲେ କଳିଯୁଗ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସହିତ ଇହ ଧାମରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ କେବଳ କଲିଯୁଗ କେବଳ ନାମ ଆଧାର ଏ ଯୁଗରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାବିଲେ ଯେ ଏ ଯୁଗରେ ଯଦି ବତେଇ ଦେବୁ କାହାକୁ ବାପ ଜପ ତପ ବ୍ରତ ଉପବାସ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ବାପାରେ ଚୁଚା ହବାଟା ପଳେଇବ ମୂଳରୁ ଯେଉଁ ଜପଟି ତପଟି କିଏ କରିବ କାହାକୁ ଏକ ସମୟ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବାହାରୁ ଦେଶରୁ ଯେ କେତେ ଆଜ୍ଞା ପଦାରେ ଛୁଡ଼ିବେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ କେତେ ଜଗିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମିଳୁନଥିଲା ତମକୁ ସହଜେ ନିଜେ ଯିଏକି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲେ ଦୈତାପତି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏକି ବିଦ୍ୟାପତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ମାଳବ ରାଜ୍ୟରୁ ସିଏ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଲେ ଆଖିରେ ପତା ବନ୍ଧା ହେଲା ସୋରିଷ ପକେଇକି କେତେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆସ୍ଥା କରି ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ବୋଲର ମୋଲର ଟିକେ ଭଡ଼ା କରିଦେଉଛେ ଆମେ ଆଣି ପାର୍କରେ ରଖିଥାଉ ଅଭଡ଼ା ବି ବୁକିଂ କରିଦେଉଛେ ତାକୁ କହିଲି ଏତିକି ସମୟ ଅଭଡ଼ା ରଖିଦେଉ ସତେକି ଆମେ ଭଗବାନ ସେଇଠି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ନିଜକୁ ସର୍ବହରା ଦରିଦ୍ର ଭିକାରୀ ତୁଣା ଯେ କଲେ ସବୁ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ବୋଲେ ଆପଣ ପୁରା ଦୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବାର ଅଛି ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଗଲା ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ଏକା ଉଠିକି ଆସିବେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେଇଠି ଏକା ସକ୍ସୁ କାଢ଼ିବେ ଯଦି ବା ମନ୍ଦିର ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ଡେରି ହେଲା ବେଳେ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେବେ ଇଏ ବୋଲେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଇଏ ହେଉଛି ନିଜର ପ୍ରୌଢ଼ି ଦେଖିବାଟା କଥା ଯେହେତୁ ଥରେ କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱାଦ କରିବେ କାରଣ ଯସ୍ୟ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେଣ ଜନ୍ମ ସଂସାର ବନ୍ଦନାଥ ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ସେ ଠାକୁର ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାଟା ସୁଲଭ ସେତିକି ଦୁର୍ଲଭ ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସେ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଆପଣ ବେଗି ଆସିଥିବେ ବେଗି ଛିଡ଼ିଗଲେ ସିଆଡ଼େ ଯିବି ସେ କୋଣାର୍କ ଯିବି ସେ ନନ୍ଦନକାନନ ଯିବି ମାତା ମଠ ଯିବି ପିତା ମଠ ଯିବି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବିକି ଯଦି ବସିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନଟା ପଛ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଧାମକୁ ଯାଉଛି ବୋଲେ ଘରୁ ବାହାରିଲାଠୁ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ସେସବୁ ଚିନ୍ତନ କରିକି ଆସିବା କଥା କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗ ତ ଆଜ୍ଞା ସହଜରେ ଆମେ ତ କଳିର ମଣିଷ ବାପରୁ ଓଲି ହକି ଗୋଷେଇ ବାପରୁ ତମେ ତ ପୁରୀ ଅଛ ଖାଲି ତମେ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି କେଣେ ମିଛୁଟେ ଆପଣ ଆଗରେ କହିବି କ୍ଷମା କରୁଛି କିଛି ସମୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ନ କରିପାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ଇଏଟା ହେଉଛି ମୋ ଅନୁଭୂତିରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ମୋତେ ତାଙ୍କର 100 ଗୁଣ ବେଶୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କୋଟିଏ ଗୁଣ ବେଶୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି ନହେଲେ ମୋର ଭଳିଆ ପାପିକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରି ରଖିବାଟା ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅହିତମ କୃପା ମୋ ପ୍ରତି ଯାହାର ମୋର ଭଳିଆ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ନର୍କର କୀଟ ମୁଁ ସେ ଜାଗାର ଲୋକ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବିମସ୍ୟା ପ୍रणमो ମୁନେର ବିମତି ବ୍ରହ୍ମଣି ଶୁଦ୍ଧଂ ବା ମମ ଦୋଷଣ ବିଦ୍ୟତେ ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟ ଜଗଦ୍ଦିତାୟ ପୃଷ୍ଠାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ।